अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर गजनफर फिगर। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि अगर बच्चियों को ये वैक्सीन लग गई तो मुस्तकबिल में उनके बांझपन होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। इस बात में कितनी हकीकत है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। इससे भी पहले ये कि सर्विक्स क्या है। सर्विक्स बेसिकली बच्चेदानी से आगे का जो हिस्सा है उसको सर्विक्स कहते हैं। और इसके कैंसर दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और दूसरे को कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि तकरीबन 80% है, और एडिनो कार्सिनोमा जो है वो 20% है। सर्वाइकल कैंसर के बाद बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। इसकी कम से कम 40 स्ट्रेन्स या अकसाम हैं और इसका फैलाव होता है इंटरकोर्स के थ्रू। और जो सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी किस्म है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि 80% होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब हम बात करते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन के बारे में। क्या ये वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है या दुनिया में किसी और मुल्क में भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है? ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये वैक्सीन दुनिया में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है और हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और इसकी वजह है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और ये सबसे पहले 2006 में ये वैक्सीन स्टार्ट हुई थी। इसको FDA ने अप्रूव किया था 2006 में। और उस वक्त 2007 के तकरीबन मिड में कम से कम दुनिया के 80 ममालिक में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। और आज 2025 में कम से कम 140 से ज़्यादा ममालिक में ये वैक्सीन शुरू हो चुकी है। और अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो ये नेपाल में, भूटान में, इंडिया में और बांग्लादेश में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये वैक्सीन कैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन को रोकती है। जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो ये बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनता है। जब भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज़ पहले से एक पुलिस फोर्स की तरह वहाँ पर रेडी होती हैं और ये अटैक कर देती हैं इस इन्फेक्शन के ऊपर। और ये इन्फेक्शन जिस्म में फैलाव से पहले ही ख़त्म हो जाता है और इसका असर ज़ायल हो जाता है। अब पाकिस्तान में जब इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है तो पाकिस्तान में वालिदैन और बच्चे इसको क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं और क्यों खौफ में मुब्तला हैं। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पे ये है कि अवेयरनेस का ना होना। उनको इस कैंसर के बारे में, इस वैक्सीन के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। और दूसरे नंबर पे है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात। बहुत सारे लोग जिन्हें इस वायरस के बारे में, इस वैक्सीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बगैर कुछ रिसर्च किए उन्होंने इसके बारे में कहना शुरू कर दिया कि इंतहाई ख़तरनाक वैक्सीन है, इससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत मुतासर होगी। क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं तो इसमें लोगों को सर्वाइकल कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस ना होना, ये बात समझ में आती है। मैं आपसे एक ऐसी स्टडी डिस्कस करता हूँ जो कि 2015 में शारजाह और UAE में की गई। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे उन्होंने 400 पेरेंट्स को इंटरव्यू किया कि आप अपनी बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं और क्या आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं, क्या आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में जानते हैं, क्या आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में जानते हैं। तो 78% जो पेरेंट्स थे उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना हुआ था और जो रिमेनिंग 22% है उनको इसके बारे में पता भी नहीं था कि सर्वाइकल कैंसर क्या चीज़ है। और दूसरे नंबर पे ये है कि 41% उन पेरेंट्स ने सुना हुआ था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। और जो रिमेनिंग है 59% उनको इस बारे में नहीं पता था कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या चीज़ है। और इसी तरह से जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन है उसके बारे में 36.5% लोगों ने सुना हुआ था और जो रिमेनिंग लोग हैं उन्होंने इस वैक्सीनेशन के बारे में नहीं सुना हुआ था। और जब इन पेरेंट्स को एजुकेट किया गया और इस वैक्सीन के फ़ायदे और नुकसानात बताए गए तो 76% जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो गए कि हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाएंगे। फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी उसको जब इन्वॉल्व किया गया UAE और शारजा की, तो उसके एजुकेट करने के बाद उसने जब इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी तो उसके बाद 92% जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो गए कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवानी है। चूँकि पाकिस्तान में रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमें पाकिस्तान से बाहर के कंट्रीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है। जो सर्वाइकल कैंसर है ये वर्ल्ड वाइड कोई 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स के अंदर और 7th मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे वर्ल्ड वाइड फीमेल्स की डेथ हो रही है। तो इसके बारे में एक स्टडी हुई 2012 में UAE में और उसके मुताबिक 93 न्यू केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज हुए थे 2012 में और उनमें से 28 फीमेल्स की इसी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि 93 में से 28 पेशेंट्स की डेथ हो जाना। तो ये चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन के थ्रू।
ویکسینیشن پاکستان میں بچیوں کو کیوں لگوانی چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ورلڈ وائڈ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک اتھینٹک ادارہ ہے، اور اس ادارے کی سائٹ کے اوپر موجود ہے کہ یہ پروگرام جو ویکسینیشن پروگرام ہے پاکستان کے علاوہ بہت سارے کنٹریز میں یہ ویلڈ پروگرام ہے، اور وہاں پہ یہ ویکسینیشن باقاعدہ ہو رہی ہے۔ 140+ کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں ہمارے نیبرز شامل ہیں، اس میں نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بھوٹان ہے، اور اس کے علاوہ انڈونیشیا ہے، اور ایون کہ انڈیا بھی اس ویکسینیشن پروگرام کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ہم آلریڈی دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور اگر ہم ریزسٹ کریں گے اور اس ویکسینیشن کو نہیں کروائیں گے تو ہم اور زیادہ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو یہ مرض ہے یہ بڑھتا رہے۔ جیسے پاکستان میں اب اسکول گوئنگ گرلز کے لیے جو کہ 9 سے 14 سال کی عمر کی گرلز ہیں، ان کے لیے فری ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسینیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ابوظہبی مڈل ایسٹ میں سب سے پہلا سٹی تھا جس میں اسکول گوئنگ گرلز، گریڈ 11 اسکول گوئنگ گرلز کے لیے فری ویکسینیشن پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس اہمیت کا ان کو اندازہ ہوا تو 2013 میں انہوں نے اس کے لیے اسکریننگ پروگرام کا بھی آغاز کیا، جس میں پیپ سمیئر اور ہیومن پیپیلوما وائرس اسکریننگ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسینیشن کیوں لگوانی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نہ صرف سروائیکل کینسر سے بچاؤ کو یقینی بناتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک کینسرز کی لمبی لسٹ ہے جن سے بچاؤ ممکن ہے۔ اگر یہ ویکسین لگا دی جائے تو ایک کے بعد ایک یہ جتنے بھی کینسرز ہیں ان سب سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے اس ویکسینیشن کے بعد۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اسکن کے اوپر، جو جینیٹل ایریا کے اوپر وارٹس بنتے ہیں وائرس کی وجہ سے، اس ہیومن پیپیلوما وائرس کی وجہ سے، ان سے بھی بچاؤ ممکن ہو پاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کیا اور فائدہ دے سکتی ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ہرڈ امیونٹی۔ ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن کے اندر ایک اچھا خاصا پورشن اگر ویکسینیٹڈ ہو جائے، وہاں پہ اس کا سپریڈ نہیں ہو پاتا، تو جب وہ انفیکشن سرکولیٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا پاپولیشن کے اندر، تو جو ان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اس ویکسینیشن کا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ ویکسین ایک دفعہ لگ جائے تو اس کا جو اثر ہے، جو اس کا افیکٹ ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، اور یہ کم از کم 10 سے 15 سال تک آپ کو اس چیز کی پریونشن پرووائڈ کرتا ہے، اور ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین چھوٹی بچیوں کو کیوں لگائی جا رہی ہے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جو بھی ویکسین ہوتی ہے وہ اس کا سب سے اچھا رزلٹ تبھی ملتا ہے جب وہاں پہ انفیکشن باڈی کے اندر نہ ہو، کیونکہ یہ ارلی ایج ہوتی ہے اور اس میں ابھی باڈی کے اندر انفیکشن نہیں پہنچا ہوتا، تو ویکسین جب لگا دی جاتی ہے تو ایک اسٹرانگ امیون رسپانس پیدا ہوتا ہے اور اینٹی باڈیز جسم کے اندر بن جاتی ہیں، اور جب فیوچر میں کبھی یہ انفیکشن ہونے لگتا ہے تو یہ اینٹی باڈیز اس انفیکشن کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انجیکشن لگتا ہے اس ایریا کے اوپر سویلنگ ہو سکتی ہے، ریڈنس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو 1 یا 2 دن کے لیے ٹیمپریچر رہ سکتا ہے، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، اور جہاں پہ انجیکشن لگا ہوتا ہے اس سائڈ پہ ایچنگ ہو سکتی ہے، خارش ہو سکتی ہے۔ اور جو ریئر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو 1 in millions ہوتے ہیں، اس میں شامل ہے سیویئر الرجک ریئیکشن۔ والدین کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لازمی لگوائیں، یہ بہت سیف ویکسین ہے، اور یہ دنیا میں 2006 سے ویکسین جاری ہے، اور دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک میں یہ ویکسین لگ رہی ہے، اور پاکستان میں تو اب آ کے یہ پہنچی ہے، اور کم از کم 19 سال بعد پہنچی ہے۔ اب تک کی جتنی انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور یہ جس ریسرچ آرٹیکل سے لی گئی تھی، ان ریسرچ آرٹیکلس کا جو لنک ہے وہ میں نے کمنٹس میں ڈال دیا ہوا ہے۔